Asus, wow, kalabasa. Eating kalabasa. Ito na, oh. Ano iyak? Yan, nakakain na ba? Ano iyak? Kain na. Wow! Yummy! Ay, yes! Yummy! Kalabasa? Uy! Asarap! Gusto na baby kain? Opo ka po. Mama muna. Yummy. Yay! Eating kalabasa. Hey. Ganito lang kakonti. Yummy. Ito na muna, kain na muna. Ay, natapon. Balik na natin dito. Ito naman, ito naman. Nak. Yummy. Yummy? Yay! Lapit na ubos, lapit na. Ubos na. Last bite. Last bite. Last bite. Last bite. Yay! No more? Bye ka na, bye! Bye vlog ka na, bye vlog! No more, very good! Bye vlog ka na, bye vlog! Bye na, bye! Ayaw!